जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण मान जदि टीचर्स ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करना तबे निश्चय सब्सक्राइब करंतु। ये वीडियो टे मु तुम मानकु 2019 मसियार नवोदय प्रवेशिका परीक्षार गणित विभाग टाकू बर्तमान आलोचना करी। तुम मैंने देख गणित रे को प्रश्न पड़ता केमी ताकू समाधान करवा मन देकी देख एवं वीडियो टी बारंबार देखिबो एवं तुम निजे हाथ रे मध्य करबो खाता थुई निजे उत्तर करबो ताहाल देखिबो तुम परीक्षा रे ठीक नंबर पाई उत्तीर्ण हब। ताले प्रथम 41 नंबर देखिबा शतकड़ा वार्षिक 8 सरल सुध हार रे केते मूलधन सुध मिसी 4 वर्ष 6600 टका हेबो। ताले ठी आमे सब बेले जानि छै याकू कोउतरे करबा ना हमरो पीटीआर आई इज इक्वल टू पीटीआर बाय 100 पकेवा सूत्र। आई अर्थ इंटरेस्ट तुम माने जानि छ अलगा वीडियो सब देखिथिबो। पी हला मूलधन एटी पी मूलधन केते अछि कोची मूलधन काढिया को कहिछि आमे पी माने केते जानि नै टी केते दउछि ए आर केते दैछि रेट ऑफ इंटरेस्ट बा सुधर हार आर इज इक्वल केते 8 है ना। तापरे टी 4 वर्ष टी के दैछि 4 वर्ष ताले पी हमु काढिया आर टी दैछि तेनु आई हमकु जणा नै कि दैछि मूलधन शुद्ध मिसी 4 वर्ष 6600 ताले शुद्ध एवं मूलधन मिसी करी तार अर्थ पी प्लस आई इज इक्वल के दैछि 6600 टका दैछि। बुझियला ना बुझियलानी मूलधन होची पी आई होची शुद्ध 6600 एति काना मूलधन मिसी के होची ताले पिले हमें एटी पी लिखिबा प्लस आई जगह लिखिबा पीटी आर बाय 100 समान केते 6600 नहीं आई जगह हम पीटी आर बाय 100 लिखि देले ताले एतिरि पी प्लस पी टी रो मूल्य केते अछि देखो 4 पी गुणन 4 गुणन आर मूल्य केते 8 डिवाइड बाय 100 समान केते 6600 ना। ताले पिले एठी हमें देखिया ये दीटा जगह एटा प्लस अछि एतरे पी अछि एतरे पी पी को कॉमन नै परा 1 प्लस 8 32 विभक्त को 100 समान केते हो 6600 बुझेला। ताले पी इनटू एटा केते हो 132 जो मिसिले 132 विभक्त को 100 समान केते ला 6600 ताले बर्तन पी एठी हेले एटा पटे कोन पलटि जिवो 6600 गुणन 100 विभक्त को 132 बुझेला। ताले p इज इक्वल टू 132 की जतले में काटिया एठी केतो 50 6 बसी 5 गुणे 10 5 रे 15 के 16 समला 1 5 5 6 50 6 60 कटि गेला એટલે गोटे 0 50 ताले 50 100 बोले केते 5000 टका बुझियला। ताले मूलधन केते लेटी बी होला 5000 टका किले जदी तमे अलगा प्रकार करिवो तुमको बहुत असुविधार सम्मुखीन होबो पड़िबो तेनु तमे सब बेले आई इज इक्वल टू पीटीआर एही बली समाधान तमे सिखो पंचम रे पढछ बोली समाधान सिखिबोनी ताहाले भी हबनी केमी समाधान होची ना p प्लस आई 6600 ला p हला मूलधन आई हला शुद्ध p प्लस आई जगह रे मु सूत्र पकई दिली पीटीआर बाय 100 6600 एठी p अछि t रो मूल्य 4 8 रो मूल्य r पकई दिली तेनु दी तरे एतरे p अछि एतरे p अछि p आकु कॉमन नै करी 1 प्लस एति 32 832 100 कली एटी p इनटू 132 बाय एटा मिसै देली 100 32 बाय 100 6600 एपटे एटा गुणा देले पटे कोन पलटि गेले कोन पलटि जो अपटू आसिले ताले 100 बसिले 100 बसि काटले 50 ताले मूलधन केते गेला 5000। तापर हम 42 नंबर देखिबा कोछि 12 किमी 10 मीटर 12 मीटर 10 मीटर को कोठर चट्टान को गोटे कोठरी चट्टान अछि केते 12 मीटर 10 मीटर एटाला 12 मी एटाला 10 मीटर ए चट्टान को एठी 10 सेमी 8 सेमी रो टाइल द्वारा बिछिया 10 सेमी 8 सेमी टाइल द्वारा बिछिया ताले केतो टाइल लागिवो ताले हमें जानि केतो टाइल हेबो ना ये चट्टान रो क्षेत्रफल विभक्त टाइल रो क्षेत्रफल टाइल संख्या ये सूत्र टाइल संख्या समान कोन चट्टान रो क्षेत्रफल विभक्त को टाइल रो क्षेत्रफल एटा पे मन रखियो नहीं ताले चट्टान रो क्षेत्रफल 12 मीटर 10 मीटर ये सेंटीमीटर ताले गोटे आइदर मीटर न सेंटीमीटर करिया हमें सेंटीमीटर कर देले भलो हो ताले 12 मीटर सने केते सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर काना 1 मीटर सने 100 सेंटीमीटर ताले 1200 10 मीटर सने 1000 सेंटीमीटर डिवाइड टाइल केते 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बुझियला सब सेंटीमीटर हेला बतने में काटी दबा 10 काटले केते लाटी काटले 120 बुझिस ना नहीं 8 काटले केते 120 ले 15 टा 100 काटले 15 15000 15000 ताले 15000 उत्तर अछि अछि रीटा उत्तर पिला माने देखो 43 नंबर टी जणे व्यक्ति घंटा प्रति 30 किमी वेगरे चलिले से निर्दिष्ट स्थल 10 मिनिट विलंब रे पहुंचतांती जदि से घंटा प्रति 42 किमी वेगरे चलिबे तबे से समान स्थल 10 मिनिट पूर्व पहुंची पारिबे तबे से केते रास्ता अतिक्रम करिवे पिले ताले रास्ता टी हम बर्तन चित्र करिया मानकर एटा हला रास्ता ये रास्तार
এইটা ହେଲା ଏ ଏଇଟା ହେଲା ବି। ଏଇଠୁ ସେ ଯାତ୍ରୀ ଯିବେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତି ଘଣ୍ଟାକୁ, ମନେକର ରାସ୍ତାର ଦୂରତା ମାନେ x କିଲୋମିଟର ନେବା, x କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ 30 କିମି ବେଗରେ ଯାଆନ୍ତା ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବା କଥା, x ବାଇ 30 ଘଣ୍ଟା। କି ସେ 10 ମିନିଟ୍ ମିନିଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା 60 ରେ ଗୁଣିଦେବା, କାହିଁକିନା 1 ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ କେତେ ହବ, ଯଦି କାଟିବା କେତେ ହେଲା 2x ମିନିଟ୍, 2x ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ, କାରଣ x କିମି, ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛି 30 କିମି। তাহলে x বাই 30 মিনিট ঘন্টা লাগিয়া কথা, x বাই 30 ঘন্টা সমান x বাই 30 গুণ 60 সমান 2x মিনিট তাকে লাগিব। বুঝি পাইল না, বুঝি পাইলনি? আমি নেলে মনে কর দূরতা হচ্ছে x কিমি, সে ঘন্টাକୁ 30 কিমি বেগরে যাচ্ছেন, তাহলে তো কেতে সময় লাগবে x বাই 30 ঘন্টা। আমি জানি যে ঘন্টাকে 60 মিনিট, তাহলে x বাই 30 গুণ 60 2x মিনিট হয়ে গেল, 60 দুগুণে 30 2x মিনিট। যদি 2x মিনিট যাচ্ছেন 2x মিনিট লাগুচি, সে কହୁଛି 10 মিনিট বিলম্বরে পৌঁছନ୍ତି। 10 মিনিট বিলম্বরে ডেরিলে যেতিকে পৌঁছা কথা, যেতিକି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ, ତାହେଲେ କେତେଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କେତେ ଦରକାର ନା 2x ମାଇନସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ? 2x ମାଇନସ୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ କଣ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଯଦି ସେଇ ଦୂରତାକୁ ସେ କିଲୋମିଟର 42 କିଲୋମିଟର, ଘଣ୍ଟାକୁ 42 କିଲୋମିଟର, ତାହେଲେ x ବାଇ 42 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା। x 42 ତାକୁ ମିନିଟ୍ରେ କଲେ 60 ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝି ହଉଛି? ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, 60 କୁ 6 ରେ କାଟିଲେ 10, 6 ରେ କାଟିଲେ 7, তাহলে এটা কেতে হলা 10x বাই 7 মিনিট। বুঝিউছি? তাহলে লাগে 10x বাই 7 মিনিট লাগলে সে কହୁଛି সে 10 মিনিট পূর্বরু পৌঁছাଉଛି। তাহলে পূর্বরু মানে কোন, আর 10 মিনিট আগুয়া দরকার, তাহলে 10 বাই x কোন না প্লাস 10 মিনিট ହେଇଥାନ୍ତା। বুঝিউছি না বুঝিউনি? মানে এই জায়গায় পৌঁছিବାକୁ 10x বাই 7 প্লাস 10 ହେଇଥାନ୍ତା। তার তো পেলে ইয়ে 2x মাইনাস 10 মিনিট ଯୋଉ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ 10x by 7 plus 10 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ସେଇ ସମୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2x minus 10 is equal to 10x by 7 plus 10। ଏତିକି ଯଦି ତମେ ଲେଖିଦେଲ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଗଣିତ ଠିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କହୁଛି ଯଦି 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ 10 ମିନିଟ୍ ଫେରିବା। ଏଠି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମାନେ କଣ 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ମିଶେଇବା, ତାହେଲେ ଦିଟା ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମାନ କରିଦେଲେ, ସମାନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆକୁ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବା। କେମିତି କରିବା, ଏଇକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ତମେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। 10x ପ୍ଲସ 770 ବିଭକ୍ତକ 7। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ 7 କଣ ବଜ୍ର ଗୁଣ ହବ ମୁଁ କହିଛି, ତାହେଲେ ବଜ୍ର ଗୁଣ ହେଲେ କେତେ ହବ 7 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2x ମାଇନସ୍ 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10x ପ୍ଲସ 70। ଏଠି ଏକ ଗୁଣିଲେ ସେଇଆ ରହିବ, 7 ଦୁଗୁଣେ 14x ମାଇନସ୍ 70 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10x ପ୍ଲସ 70। ଏପଟକୁ 14x ମାଇନସ୍ ଏପଟେ 10x, ସେପଟେ କଣ କର 70, ଇଏ 70 ସେପଟେ ପ୍ଲସ୍, ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଏପଟେ କଣ 70 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 4x, 14x 10x 4x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ 70 140। ତାହେଲେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏପଟେ 4 ଗୁଣା ହେଇ ସେପଟେ କଣ ଖରା ହେଇଯିବ 4 ମାନେ 35 କିମି। ତାହେଲେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ 35 କିମି। ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତର 35 କିମି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ନା। ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି 10 ମିନିଟ୍, ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ତାର 10 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ -10। ଏଠି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ +10, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସମାନ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗଣିତ ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତାପରେ ଦେଖିବା 44 ନମ୍ବର କହୁଛି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳଗାଡି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଚାଲେ। ଗୋଟେ ରେଳଗାଡିଟେ ଅଛି, ଏ ରେଳଗାଡି କଣ କହୁଛି ଘଣ୍ଟାକୁ 80 କିମି ବେଗରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଯାଏ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟିଏ ମାଲଗାଡି ଚାଲିବାର 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାଲଗାଡି ଅଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ମନେକର ମାଲଗାଡି, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଲଗାଡି, ଇଏ ମାଲଗାଡିଟା ପିଲେ ମନେକର ଏଇଠି ଷ୍ଟେସନଟା ଅଛି, ଏଇ ଷ୍ଟେସନରୁ ମାଲଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଲା ତାର 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାଡିଲା, କୋଉଟା ଏଇଟା ଛାଡିଲା, ୟାର ଗତି କେତେ 80, 6 ଘଣ୍ଟା ଛାଡିଲା, ପୁଣି 6 ଘଣ୍ଟା ଛାଡିବା ପରେ ସେଇଥିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରି 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି 4 ଘଣ୍ଟା ରେ ଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଇଏ ଯୋଉଟା ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ପଚାରିଲା ଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝିବନି? ତାହେଲେ କହୁଛି ମାଲଗାଡିର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ, ତାହେଲେ ମାଲଗାଡିର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ନିଶ୍ଚୟ କମ ଥିବ। କମ ଥିଲେ ଇଏ କହୁଛି 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାଡିଲା, ପୁଣି ମାଲଗାଡିଟି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଗଲାଣି, ମାଲଗାଡି ଯାଇଛି ମାଲଗାଡିଟି କେତେ ଗଲାଣି 6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ 4 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଗଲାଣି। ମାଲଗାଡି 10 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମାଲଗାଡି ଗଲାଣି, ମାନେ କିଏ ମାଲଗାଡିଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 6 ଘଣ୍ଟା ଯାଇଛି ପୁଣି 4 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗତି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା। କିଏ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ, ଆର ଘଣ୍ଟାକୁ ବେଗ କେତେ 80, 80 ଗୁଣ 4 ସମାନ କେତେ 320। ତାହେଲେ ଇଏ 320 କିଲୋମିଟର ଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲାଣି 10 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲାଣି। କିଏ ମାଲଗାଡି
ताले मालगाड़ी बेग के यही 320 मालगाड़ी 320 हरण 10 32 कि बुझीगला ना बुझीगलानी ताले उत्तर के 32। तेणु तुम मैंने मन रख ये जेहेतु आगुआ पलैची केते घंटा गलानी 6 घंटा प्लस 4 घंटा पर जाऊ 10 घंटा 10 घंटा केते से पळेना 10 घंटा किए से मालगाड़ी किंतु ये मात्र 4 घंटा रे क्रॉस कर 4 घंटा को घंटा 80 किलोमीटर 4 घंटा केते 320 किलोमीटर ताल जदी 300 किलोमीटर किए जाइथिबो मालगाड़ी जाइथिबो ताल मालगाड़ी के 4 10 रे केते 32 किलोमीटर घंटा रे केते 32 किलोमीटर ठीक है। तापर प्रश्न देखो कोची गोटिए आयत क्षेत्रर लंब यार प्रस्थर 2 गुण आगोटा आयत क्षेत्र करिया एटा आयत क्षेत्र कहूची आर लंब प्रस्थर 2 गुण मन कर लंब प्रस्थ x हेले लंब केते हो 2x देखिया मन कर आर प्रस्थ हो x लंब केते 2x 2 गुण से कहूची ता मध्य रे 8 मीटर वर्गाकार स्विमिंग पूल रखिला आ भीतर गोटे वर्गाकार स्विमिंग पूल टा अछि आर बाहु केते 8 मीटर कहूची 8 मीटर 22 वर्गाकार यह आयत क्षेत्र 1 तो 8 अंश ये आयत क्षेत्र केते अंश ये केते 8 अंश ताल पिले आग 8 ले आर क्षेत्रफल केते हबो आमी जानछि वर्गाकार क्षेत्रफल केते बाहुर वर्ग 8 × 8 केते 64 वर्ग मीटर बुझिला ये जो 64 वर्ग मीटर ये सब जगह केते अंश 1 तो 8 अंश केते अंश 1 ताले पूरा टोटल केते हबो 64 गुणन 1 तो 8 ए सॉरी 64 गुणन 8 काने 1 तो 8 अंश ना रो ताले सब जगह केते 8 गुण होइजो ताले 64 8 रे गुण 800 बजिनला 3 848 3 51 ताले केते हैला 512 वर्ग मीटर बुझिउची माने एटा रहि गेला जतले 64 ये आर एक भाग रो 8 भाग रो 1 भाग ताले 8 भाग केते 8 रे गुणित केते 512 यदि 512 होला ताले कहूची तबे आयतक्षेत्र लंब केते आमी जानचे बर्तन आयतक्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र कोन दैर्घ्य गुणन प्रस्थ ताले 2x गुणन x केते दैर्घ्य गुणन प्रस्थ समान केते 2x स्क्वायर ताले 2x स्क्वायर समान केते होला 512 नहीं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 512 केते होला 512 बुझिउची ना बुझिउनी 2x केते 512 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 512 ताले x स्क्वायर इज इक्वल टू 512/2 समान 256 बुझिउची ताले x इज इक्वल टू 256 रो वर्गमूल 256 वर्गमूल केमति काढिया 256 को हम लिखिया डान पट 2 एटी गोटे अछि 1 के 1 2 1 करले 1 1 के मिसो केते 2 2 रे केते लिखिले हबो 16 एटी 5 लेला 6 6 ला 3 7 ला 3 15 ताले उत्तर केते ला 16 ताले 216 वर्गमूल केते 16 ताले उत्तर के देछि ताले ये जो आयत क्षेत्र हम करथिले बर्तन आयत चित्रटी आर प्रस्थ केते गेला 16 मीटर ताले दैर्घ्य केते 16 दुने 32 मीटर ताले उत्तर अछि 32 मीटर देखो फुट 32 मीटर अछि एटा 32 मीटर ठीक अछि तापर नंबरटा देखिया कोछि जणे विक्रेता टंका को दुईटी हिसाब रे किछि लेंबू किनी ताको 3 टा 5 टी हिसाब रे दुईटी हिसाब रे लेंबू मार टंका को दुईटी एठी जोडे लेंबू करे चित्र येला टंकाटे 1 टंका ताले गोटा केतेला पिले पहिला 50 पैसा पहिला न 50 पैसा एटा भी 50 पैसा तापर जब बिकिले केते टंका रे 3 टा को 3 टंका रे 5 टी ताले 5 टा को 1 2 3 4 5 आगे बिकिले केते 5 टंका रे ताले 5 टंका रे बिकी सॉरी 5 टा केते रे 3 टंका रे ताले 3 टंका माने केते 300 पैसा 300 पैसा रे 5 टा ताले गोटा केते पहिला 60 पैसा 60 पैसा 60 पैसा पहिला ना 300 हरण 5 ने केते 60 बुझी होची ना बुझी होनी 530 ताले 60 पैसा पहिला गोटे लेंबू एठी केते पहिला गोटे लेंबू को 60 पैसा ताले से किनी थिले केते गोटा को 50 पैसा रे बिकिले गोटा केते 60 पैसा रे कथा बुझी होची ना बुझी होनी दुईटा को से दुईटी को टंका रे किनले एठी 5 टा को 3 टा रे बिकिले ताले दुईटी को टंका रे बिकिले गोटा को पहिला 50 पैसा 5 टा को 3 टा रे बिकिले गोटा को 60 पैसा ताले हम गोटे लेंबू देखिया गोटे लेंबू लाभ केतेला 1 कोटी लेंबू रे लाभ 1 कोटी लेंबू रे लाभ केते हबो ना 60 फड़ना 50 10 पैसा काना 50 पैसा किले 10 60 पैसा बिकिले ताले जो 10 पैसा लाभ बिले कहा पर हबो 10 पैसा लाभ मूल जमा केते 50 पैसा ऊपर माने किना मूल्य पर लाभ देखा जाए बा हम लिखिया 50 पैसा रे लाभ 10 पैसा 1 पैसा रे लाभ 10 व्यक्त 50 पैसा ताले 100 पैसा रे लाभ समान 10 व्यक्त 50 गुणन 100 ला 2 220 ताले 20 शतकड़ा उत्तर केतला 17 20 17 20 अछि ठीक 47 नंबर देखिया एक जिनिस को 500 टंका रे बिक्री करिवारु कोछि बिक्री मूल्य केते 500 टंका
କିଛି କ୍ଷତି ସହିବ ପିଲାଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି ହେଲା ସେ 700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ ଦୋକାନୀ କ୍ଷତି ଅର୍ଥର 3 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ମନେକର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଲା x ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲାନି? କ୍ଷତି ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ଆମେ ଧରିବା ମନେକର ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା x ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ବିକ୍ରି କଲେ କେତେ? 5 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? କିଣା ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷତି। ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେଲେ କଣ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହୁଏ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? 500 ପ୍ଲସ x, 5 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ x ଟଙ୍କା। କ୍ଷତି କେତେ? ଆମର x ଟଙ୍କା। ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ ଯଦି ସେ 700 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ କହୁଛି? 700 ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କର କେତେ? ଦୋକାନୀ କ୍ଷତି ଅର୍ଥର 3 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତା। କ୍ଷତି କେତେ? x। ତାହେଲେ ଲାଭ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା? 3 ଗୁଣ x ସମାନେ 3x ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। 3 ଗୁଣ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, 3x ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝି ହଉଛି? ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 700, ଲାଭ ହେଇକି ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେତେ ହବ? କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂତ୍ର କଣ? କିଣା ମୂଲ୍ୟ ସମାନେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ ଲାଭ ନା। ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେତେ ହେଲା? 700 ମାଇନସ ଲାଭ କେତେ ହେଲା? 3x। ବୁଝି ହଉଛି? ତାହେଲେ ଏଠି କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବୋଲେ 700 ମାଇନସ 3x, ଏଠି କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 500 ପ୍ଲସ x। ତାହେଲେ ଦିଟା ସମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ପ୍ଲସ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 700 ମାଇନସ 3x। ବୁଝି ହଉଛି? ବାମ ପଟକୁ ନିଆ x ଏପଟୁ x ପ୍ଲସ 3x, ଏଠି ରହିଲା 500 ଗଲେ ମାଇନସ 700 ମାଇନସ 500। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 4x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ 700 500 200। ତାହେଲେ x ଇଜ କେତେ? ଏପଟେ 4 ଗୁଣା ହେଇଛି, ଏପଟେ 4 ଘର କେତେ ହେଲା? 50 ଟଙ୍କା। ବୁଝି ହେଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ତେବେ ସେ ଜିନିଷଟା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତାଙ୍କର x କ୍ଷତି ଥିଲା କେତେ? 50। ସେଠି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 500 ଟଙ୍କା ବିକିଥିଲେ। ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 500 ପ୍ଲସ x ମାନେ କେତେ? 550 ଆଉ 500 ଯୁକ୍ତ 50 ସମାନେ 550 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କଣ କିଣା ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝି ହେଲା? ତେଣୁ ଏଠି ଦିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲେ। ଏଠି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉଥିଲା, କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 500 ପ୍ଲସ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ କ୍ଷତି। ଏଟା ଲାଭ ହଉଥିଲା, ଆମେ କଣ କଲେ ନା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଲାଭ ଫେଡ଼ିଦେଲେ। ଏଠି ଲାଭ କେତେ ନା କ୍ଷତିର 3 ଗୁଣ 3x ହେଲା। ତେଣୁ ଦିଟା ସମାନ କରିବା, ସମାଧାନ କଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା? 550 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କଣ କିଣା ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଏଇଭଳିଆ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ ଏବଂ କର, ବୁଝିପାରିବ। ପିଲେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଡବାରେ 500 ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବା, ଆ ଭିତରେ 500ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। କହୁଛି 500 ଅଣ୍ଡାରୁ ସେଥିରୁ 3/25 ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେତେ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? 3/25 ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ 4/500 ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ତାହେଲେ 4/500 କଣ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ହେଲା। ହେଲା ପରେ ଆଉ କେତୋଟି ଭଲ ଅଣ୍ଡା ରହିଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ଧରିବା ୟାକୁ 1 ଧରାଯାଉ, ମନେ କର ଡବାଟାକୁ କିଏ ଧରାଯାଉ? 1 ଧରାଯାଉ। 1 ଧରାଯାଉ ମାନେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ବିକ୍ରି ହେଲା କେତେ ହବ? ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ହବ। କେତେ? ଦିଟା ମିଶେଇବା, 3/25 ପ୍ଲସ 4/5 ଲସ୍ ଆଉ 25, 3 25 ରେ 5 20, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 23/25 କଣ ନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରହିଲା କେତେ ନା, ଆମେ ନେଇଛେ 1 ଧରାଯାଉ ମୋଟ। ତାହେଲେ 1 ବିଯୁକ୍ତକ 23/25 ଏତିକି ହେଲା ଭଲ ରହିଲା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 25 ମାଇନସ 23/25 ମାନେ କେତେ? 2/25। ତାହେଲେ 2/25 ଭଲ ରହିଲା ନା, 2/25 ଭଲ ରହିଲା। ଆମେ କହୁଛେ 1 କୁ 500, କାରଣ ପୁରା 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ତାହେଲେ 2/25 ମାନେ କେତେ ହବ? 2/25 ଗୁଣନ 500। ତାହେଲେ 25 କୁ 500 କାଟିଲେ କେତେ? 20 ଗୁଣେ 40ଟି ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ମୋଟ 2/25 ଭଲ ଅଛି। 2/25 ମାନେ 1 ଅଂଶକୁ ଆମେ କେତେ? 50ଟି, ଆମେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି 1 ଅଂଶ। ତାହେଲେ 2/25 କେତେ? 225 ଗୁଣ 5 40ଟି ଅଣ୍ଡା। ବୁଝିଲା? ହେଲେ କହୁଛି 49 ନମ୍ବର 10 ସେମି ଭାବିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଘନକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିଲେ। 10 ସେମି ଯୋଡ଼େ ଘନ ଆମେ ନେବା, ଯୋଉ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ମନେକର ଆମେ ଯୋଡ଼େ ନେଇଗଲେ, ଆକୁ ଦିଟା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା। ଯେ ତାଙ୍କର ବାହୁ କେତେ? 10 ସବୁ 10 10 10। ତାହେଲେ ଆର ଘନ ସମଘନ କେତେ ହବ? ସେ ହଉଛି ଘନାଭ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଆୟତନ କେତେ? ତାହେଲେ ଆୟତନ ତାର କେତେ ହବ ନା, ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା বা বাহু গুণন বাহু গুণন বাহু, তাহলে 10 গুণନ 10 গুণନ 10 মানে কেତେ? ଏখানে ତିନିଟା ଶୂନ, 1000 ଘନ ସେମି ଗୋଟା କର। ସେ କହୁଛି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା। ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ? ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼ି ଆ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ 1000 ରଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଆର କେତେ? ସେ ପଚାରୁଛି ଆୟତନ କେତେ? 1000 ତାର କେତେ ହେଇଯିବ? 2000 ଘନ ସେମି। 2000 ଘନ ସେମି କୋଉଠି?
बुझेगा এইটা গোটে 1000 ঘন সেমি আয়তন এটা উত্তর 2000 উত্তর কেতে 2000 তারপরে আমি ଯିବା 49 এই 50 নম্বর কচ্ছে 5045 গ্রাম হব সমান 5045 গ্রাম মানে কেতে কেতে গ্রাম হব আমি তাকে 1000 রে হরিবা 1000 হলে কোটি চিহ্ন দিয়া হব 5.045 তাহলে কোন লেখা 5 কিগ্রা 45 গ্রাম 5 কিগ্রা গোটে 5 কিগ্রা এটি আছে এই 45 গ্রাম আছে ଆଉ କେହି ହେବେନି 5 କିଗ୍ରା ଏଠି 045 ଅଛି ନା ତାହେଲେ କେତେ 5 କିଗ୍ରା 45 ହେଲେ 51 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଥମ 100 ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଓ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରୁଥିବା କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କିଛି ପ୍ରଥମ 100 ତାହେଲେ କୋଉଠୁ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ତା ଭିତରେ 3 ଓ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଥିବା ଯିଏ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବ ସେ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଏମିତି କ'ଣ ତାର ତ 5 3 15 ଦ୍ୱାରା ଯେ ଭାଗ ହେଉଥିବ ସେଇ ହବ କ'ଣ 3 ଓ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରୁଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାଢିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ 15 ଆମେ ଆଗ ଲେଖିଦେବା କେତେ 1 ରୁ 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆମେ ତାର ତ କଣ 5 ରୁ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ପାଇବା କାରଣ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରିବ ମାତ୍ର 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଥିବା 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା କେତେ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ଏତିକି ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ 3 ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ମାନେ 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ ଥିବ ଦେଖ 15 ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ 1 15 ଦୁଣି 30 2 15 3 45 4 15 4 60 5 ଏ 4 15 5 75 1590 ତାହେଲେ କେତେଟା 1 2 3 4 5 ତାହେଲେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା 6ଟି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଯିଏ 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରିବ 15 କେତେ 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା 6ଟି तापर नंबर जिया 1 10 100 1000 8 लक्ष 5,84,356 संगे 5 रो स्थानीय मूल्य को जोग कले हेबो केते एतो केतरा 5 2टा 5 ये 5 रो स्थानीय मूल्य केते 5 रे केतरा सुन देखो 1 2 3 4 5 5टा सुन 1 2 3 4 5टा सुन ये 5 रो स्थानीय मूल्य 10 ताले कोठी मिसिया 50 कोची जोग कले ताले केते 0 5 0 0 0 5 5 लक्ष 50 ताले 5 लक्ष 50 कोठी छी এইটা আছে ये नो তাহলে উত্তর লাইট ঠিক আছে তাহলে সরল করে উত্তর হବାକୁ সরল କରିବା সরল କରିବାକୁ ଦେଖ কোন କରିବା আগে লেখিয়া প্রশ্নটি ভলারে 15 পূর্ণ 1 যুক্ত 2 ফেডাণ 12/5 গুণন 5/8 যুক্ত 7 হরণ 1 পূর্ণ 3 যুক্ত 4 गुणन 2 ये उत्तर प्रश्न आम सरल करिया सरल मिश्र ये अप्रकट बन 15 दूनी 30 31 व्यक्तक 2 फेरण आम जानी बरह गुमिफे बरह गुमेरा बंधनी तापर र तापर हरण तापर गुणन तापर मिश्रण तापर फेरण ताहले बर्तमान जो ये आमर वर्ग बंधनी आछि वर्ग बंधनी बंधनी कि चंद्र बंधनी काम कहीं आग सरल रेखा तापर चंद्र तापर गुटल तापर वर्ग ताले रेखा बंधनी काम करिया आ सब से लिखिदबा 12/5 गुणन 5/8 युक्त आपको आम हरिया 7 हरण 4 के 4 3 7 युक्तक 4 आपको कौन अप्रकृत करदेली गुणन 2 तापर पुणी लिखिया 31 युक्तक 2 फेडाण 12/5 से लिखुवा 5/8 युक्त ये बर्तमान कौन है ये करदे काढ़ीदे 7 गुणन 4 युक्तक 7 हो ना नहीं हरण काढ़ीदे कौन गुणन करता 7 7 कटिगला गुणन 2 31 युक्त 2 माइनस 12/5 गुणन 5/8 युक्त ये रहा के 4 नहीं गुणन 2 31 युक्त 2 माइनस तापर बंधन भीतर कौन हम युक्त अच्छी गुणन तार गुणन चिन्ह हम ताले गुणन हेले केते हबो ना 5 5 कटि जो ताले केते 12 युक्त 8 12 को 4 काटले 3 4 काटले 2 ताले केते रहला 3 युक्त को 2 युक्त 4 गुणन 2 तापर केते 31 युक्त 2 माइनस ये दुटा मिसै दवा 2 3 2 4 8 बुझी होची गुणन 2 मतलब 31 युक्त 2 विजुक्त 8 3 11 युक्त को 2 बंधनी काटे दा बंधन काटले एटी गुणन 2 तार गुणन करा 2 2 कटिगला रहिला के 31 युक्त 2 विजुक्त 11 समान केते 31 विजुक्त 2 विजुक्त 22 फिरले ताले केते ना 31 22 हेले केते
नौ नौ उत्तर अच्छी पक्ष उत्तर बुझे तेना आपको ये मुख्य कथा हूँ पिले तुम गोटे आड़ देख कर कौटी बावला करदेवनी गुणन बावला हरण मिश्रण फण बावला ताले बावला बंधनी बावला जदि आगुआ मिश्रण करदेल ये आग गुणन करके हरण कल ताले भूल बर गुण सूत्र पकेगा ठीक है ठीक है। 54 नंबर देख कुछ जिते बड़े -1 को -1 100 थर गुणन कर गुणफल केते हम -1 गुणन -1 को 100 थर गुण हम आम जाने के -1 गुणन -1 से केते +1 क्या माइनस प्लस ताले 100 थर गुणा हेले गुणफल केते हो -1 रहा गुणन यहाँ के +1 हो -1 केते -1 बुझिला ताले -1 को -1 से 100 थर गुणा हम ताले उत्तर केते 100 थर गुणा हम ना ताले केते 101 एटा गोटे थर 100 -1 बुझिला ताले उत्तर हला -1 बुझी परछटी -1 को -1 सहित 100 थर से 100 थर ये थर हेगला ताले 101 थर ताले कोन ऑड संख्या हेगला अर्थ अजुग्म संख्या अजुग्म हेले माइनस जुग्म हेले प्लस माइनस। 55 पिले देख अपराह्न 3:05 समय किपर भार लिखा जाए अपराह्न अपराह्न माने कोन पीएम हम 3:05 माने 05 नहीं 5 मिनट ताले पीएम लिखा पीएम को 35 पीएम को 35 पीएम तापरे एथि मधुर केउ संख्या 3 4 5 6 द्वारा भाग होई परिबो तांगर कोन करिया आमे लॉस बार करिया 3 4 5 6 लॉस बार करिया लॉस बार ले केते आगे 3 3 के 3 4 5 3 दुने 6 तापर 2 पकिया 1 2 दुने 4 5 2 के 2 आउ किछ दिबिनी ताले केतला 3 दुने 6 के 6 दुने 12 5 60 उत्तर केतला 60 के उत्तर लॉस बार कले हो उत्तर हैला तापरे 57 नंबर देखो 150 तड़ा कहा से समान 150 तड़ा माने 150 तक 100 ताले जोड़े सुन कटि गला गोटे गोटे सुन कटला 15 के 10 नहीं 1.5 1.5 कटि एठी रहछि उत्तर तापर प्रश्न हम देखिया ता प्रश्न को बुझी कुछ भिन्न भाव में सड़क ले फल कौन भिन्न भाव आगे एमती सब 2.75 विजुक्त 1.25 युक्त 4.75 विजुक्त 3.8 है आगे आम कौन सरल करिया सरल कले आगे फेड मिश्रण मिश्रण फेड़ा फेड़ा हम ता लिखिया 2.75 युक्त 4.75 विजुक्त 1.25 विजुक्त 3.8 एम फेड़िया ताले ये दुटा मिसले केते हो आगे देख एमती मिसे 2.75 4.75 ताले केतला 5 नर लेख 7 15 लेख 2 6 7 ताले ये केतला 7.50 विजुक्त 1.25 विजुक्त 3.8 ताले पुणी इधर इथरु फेड़िया ताले केते फेड़िया 1.25 फेड़िया एठी 10.5 गले 5 6.25 6.5 माइनस 3.8 एटा 2.45 हैला 2.4 ताले 2.45 में फेड़िया कोड फेड़िया 2.45 2.45 में लिखिया एटा 6 2.45 ए जो 2.45 का हम कोन करिया 245 उत्तर 100 ताले ठीक 245 लिखिया ताले केते हो 2.45 बाय 100 ताले 2 पूर्ण 9 युक्त 20 उत्तर बुझले 2 पूर्ण युक्त 20 उत्तर हम बोले तले एटा केते हो 2 पूर्ण 9 युक्त 20 ताले उत्तर कोडे सी एटा ठीक है तापर 69 नंबर हम देखिया 69 नंबर देखो कौन संख्या द्वितीय थर व्यवहार न करी द्वितीय थर व्यवहार करनी केतरा संख्या अछि 0 3 6 7 9 गणित 5 विषय निम्नतम बृहत्तम संख्या ताले बृहत्तम संख्या किया होबा 9 7 6 3 0 क्षुद्रतम संख्या किया होबा 3 0 6 7 9 नहीं ताले आंक भीतर कहूची बृहत्तम संख्या व्यवधान केते फेडाण केते ताले 10 ରୁ 9 गले 1 एटला 2 10 2 12 7 गले 5 एटा जी 5 10 15 ରୁ 6 गले 9 एटी 6 जी 6 6 6 9 6 6 6 9 5 कोटे बुझी शेष नंबर देखिया एथि मधुर केउ मंतव्य सत्य अटे शून्य एक विषम संख्या नुह शून्य एक सम संख्या एटा मन रखिता शून्य एक अभाज्य संख्या नुह शून्य एक विषम किंबा सम संख्या नुह शून्य एक सम संख्या मन रख एटा सब बेले मन रख शून्य एक सम संख्या यदि मन रख ताले ठीक हो नबे ठीक हो ना ठीक अछि तो एटा तुम भला भाबरे मन रख ना पिले ताले तुम गणित को बारंबार को घरे कस वीडियो टी बारंबार मध्य देख जोटी न बुझ पर चाउथरे देख ताले तुम उत्तर परीक्षा कर ठीक अछि धन्यवाद।